Era otiase fona se aye ne pele na ho de ni tumi na enenso. Mama ya akonya etise yi. Nipa ne bebre pressure ko benya eda sei nenso wanya timi no mienu se yenya akonya se ya na eye onyankopon adom ne hu moboro na ayede. Akra ya be sisi abeyi. Ebi mu dai wan sore, ebi mu ko ye wa medru. Nenso minu mienu de ya da sore yakọ ya bedru. Na wotwe akwapro abeto ye da so tiase mogye di afurisa ne wo yemu a enye ya ho de nyi yetumi nye de enim nye de yetumi na emum eye otiasefo ne hu moboro na dum na ama ye da minu mienu nyina ye da so ye de ye de aso etiase de etiase ya na yakonya kase ma ye se adechie bia o so ye de oye de osuma ye na dwuma se ye watiase fa sa sisu ayi nwie de nipa ba kope ene timi boye ho ban nipa ba kope na ye de onwene ye ono ade timi kura ye nti o se etiase ye ka ye bofo ede o ye mranti dream ansana da bone na ayede edru abra ye mu yi abra ye wa modin emuja edi afrisane ye wo ye mu yi sa abri na wo se de ye kai ye bofo no sa abri na wo se kai otiasefo no sa abri na wo se kai ye de ye nyankopon tiasefo na ayede onyo ne ye no se yankai no ye de ye mewi ase ye de yankai no ne ye ne ensem fata yankai no ne nante yakwan mu a na se ye kai ensegu ye bo a sa abri no bebia ye kokai urade bie ni ho bio sa abri no so bone fefiri bia nye de eni ho ma ye bio nti ne ye tiase na wo se hwe yakwan yi ye tiase emoja edi afurisane wo emu na wo se hwe abrabo yi na ye hwe se bedi onyankopon tiasefo ne nsem so ye bedi ne mena nsem so ye be nante na akwan mu se de be ya wo pie ne munyamu a ye so yenye de yenye yeraba asasi so eni hwe de maye ewiase ne bibi pa bia de maye ne mu de wo bibi pa de maye ne ye de ye wrade nyankopon tiasefo no onunkuto ne ye de onunkuto ne ye boafo onunkuto ne ye kamafo onunkuto ne ye dimafo nti ye tiase na e wo se etimi ade ne munyam ne ye ye ma ne ye tiase na wo se ye tenase e man Kristo Paul se metiase am ye de metime Kristo mi wu a mi wu ma Kristo aya no kore ye tiase ye nso ye tema Kristo ye wu a ye Kristo dia ye tiase na ye be se ye wu a ye wu ma Kristo dia na ye tenase ma Kristo ye tenase ma e wo kunkunu ye mu ye tenase wa hotie mu ye nante onyame yakwa so ne ye hwɛ se ya brabo a enye de ye bebo no ebe de be so Kristo ani ye pebe bi pa akọ ama ye kra ye pebe bi pa ye wu a ye benya enkwaje ama ye kra dia na ye mo ya brabo biara se de be ya ebe so Kristo ani ma ye mpre ye ho ye me wiase nye de wiase nyoma enye de emfa ye mu ne mu ye mo modin biase de tie biara wu mu enkromo yare mu amani mu ebe de ye be nante tinni mu ye be nante kunkuru ye mu ye be ye awurade apede na hyede se de be ya ya chi dan kwama no opie ne mu nyama menu mienu so yenye de yenye yera ba sanse asasi so ayi woyi asasi eni nyama pe biara de ma ye bibi pe bia ni asasi so na de ba kopa be kan se ye be wu ye be kan se gu ye bo dan ya ye benya na asasi so sika ye benya ye kasa benya no ye mfa hwenye de enko ade ba kopa ye de be konde de ene ye kra no nti ye kra no ne yenye de ye ma ehu enye de ehia yi se be bia yi wu a ye kra na be de ebe kono eno nya de a ye te ase a ye ma ne nye de ehia yi esanse enche ye wurade Yesu Kristo be pie ne mu nyamu ti onyadofo se wurade pie ne mu nyamu a ehe na yeko ehe ne yeko awurade nchen anase yeko sefo ne nchen obonefo na fie ne mum anase awurade nchen na ye de yeko ti ye pese ye tira ewu ne yeko a se de usikani ni wuye okọ ahunye hie krom na Lazarus wuyi Lazarus otna asasi so amfa na hogono otna asasi so na enye mbarema no na enye betema no na esu nchiran ka awurade se ni kuro nyina ekura na tuturu nyina de na obedi edin ene efom aduane na osesa ewu sikani tegus asidi nyina no wa amane wura anye de emfie awurade ntimi yumi no so entra asasi so yi David enya ahode bebre enso ne wura fi awurade Abraham nya ahode bebre ne wura fi anye de emfie awurade tisiminu mienu ya wa ho kire mu ye minu mienu mu enima toto yama ya me yewura ne de emfie awurade minu mienu ye se wa ho kire mu se nyama toto ye enipa ne bi ehu de ekire mu enso mo wura mfi awurade enipa ne bi so nya de enya ahode bebre enso mo so ye de ewura emfie awurade timinu mienu tibia bia ye mu biara ye mo modin bia se ye beso awurade ye se de be ya opie ne ni monyamu ayenye de yenye yeraba Mebia obi amesrew se ebesi etrase ne ya de ya bompa ye na yefri dwumadie na se sanse ya ho odin ne yetumi nye de entumi enje onyame no kwafo ye de enmonyam ne ayeye ema o yeda wase ye hye odi enmonyam ene enumere yi wakamafo kwankyerefo erade wunima a yentumi nye berbi wona anam wadom no wo mboro so adu mbogya ayede atoya boden wudu mbogya ahore ho na ka ye wuyefo de sek yense mfata na enso adum bi na aso ye so papa enumere mempa yense osoro akra biara beba platform so ebeti wansemo papa we do mkra mu nipa bi awura mbogya ne mu e bo mpa ye gya wo hye won sa osoro bo ho odin wutumi enye kase won so bie won adwene mu bo monte aseri hunu mu wo ase mu papa
papa Yesu Kristo ma asɛm no me nyame no kwafa Awurade ɛmɛfa wo mu mum asɛm no mɛyɛ mu adwuma baabi wo mu eto sini biara asɛm no mɛyɛ de ɛmɛsakyera yɛ asɛm no mɛte yɛ ho asɛm no mɛyɛ hunu yie papa Yesu no kwara asɛm no mɛtenetene yɛ saa na wakɔ am gya me kra me ho me nipadua hyɛ nsɛm yɛ tontoro papa ɛna na dwube kasa fa me mu kyerɛ wo mai ma wo nsɛm ɛbɛyɛ nhyira ma wo ma bo ni mpa woni adom nyɛ kɛse tumedie ne mpanini yɛ sɔre firi ɛpo yɛ atɔ yɛ anafo atifi yɛ brɛ wo ase yɛ kyekyere wo wɔ Jesus din mu ɔsoro ma wo nsɛm ɛma yɛmfa so deɛ ma wo ma ɛnhyɛ wo din kronkron ne munyam ɛwɔ Jesus Christ din mu amen ebɛfiri dwumadie no ase ora ya bompa ya wie de na nimsɛ onyankopɔn ɛde yɛbɛde ɔde yɛbɛkɔ ɔbɛka saa kyerɛ ne ma ɛnɛ nsɛm a ɔbɛhyɛ ne ma te no ne ma yɛbɛde ɔbɛte san sɛ asetena yesu nipa ni ahoɔden ni tumi bia ɔde bɛyɛ ne bibia Awurade nyankopɔn kuto na yɛde betimi ayɛde aboa yɛ na me no kasa fa ho ɔsi be at peace with one another Awurade nyankopɔn ɔbaa yes Bible ɛma yɛte asɛ sɛ Yesu Kristo yɛ ɔyɛ asomdwie hene nti wɔhwehwɛ sɛ ɔyɛ asomdwie hene deɛ a ne ma yɛnso yɛ wasase so yɛnso bɛyɛ yɛnso nyinaa bɛyɛ yɛbɛnante ɛwɔ asomdwie mu Tise Nyankopɔn yɛdi n'akyi Jesus Christ a yɛsom no ɔno a wɔde ne mogya yɛ abɛtɔ yɛ abɔden wabɛwagye yɛ no Bible mu yɛate asɛ sɛ wɔyɛ wɔyɛ asomdwie hene wɔyɛ dan hene wɔyɛ asomdwie hene deɛ a na sɛ yɛsi yɛnim Kristo yɛsi yɛne Kristo bɛnante yɛsi yɛbɛsi yɛte asfa asase so na yɛwu a yɛkɔ ne nkyɛn deɛ a ɛne na onuadɔfo a wɔwɔ platform so deɛ ne Awurade ɛkasa kyɛn sɛ yɛne nuanom ntam nyɛ dɛ ɛnya asomdwie sanse sɛ yɛne nuanom ntam anya asomdwie a yɛwu a ɛnya ade a yɛde yɛbɛtumi akɔ asomdwie hene nkyɛn sanse ɔbɔnefoɔ deɛ wɔyɛ sakasaka ɔbɔnefoɔ na yɛba ɔbɔnefoɔ ne tabia yɛde ɔma confusion yɛde esi anuanom ntam na nso Nyankopɔn te asefoɔ ne deɛ ɔno deɛ yɛde wɔyɛ asomdwe Nyankopɔn enti sɛ Nyankopɔn no honhom konkron na ɛna ɔde ata yɛ mu deɛ a na ɔhwehwɛ deɛ ɔhwehwɛ ne ba biara a ɔbɛsɛ ofiri ate asefoɔ asase so ɔba ne nkyɛn ne sɛ yɛbɛyɛ de yɛne anuanom bɛyɛ de ɛbɛyɛ asomdwe yɛne anuanom ntam ɛbɛyɛ asomdwe sɛ nipa no ka o ɔne wo ka o ɔno bɛbusu nipa biara wobɛhyɛ no bia bɔ homɔden yɛbɔ yɛ homɔden bia sɛ yɛde yɛne ne ntam bɛyɛ de ɛbɛyɛ asomdwe na saa na Awurade Nyankopɔn yɛ de ɛhwehwɛ san sɛ ɔyɛ asomdwe Nyankopɔn ɔbɛhyɛ yɛdodɔ yɛ ho yɛdodɔ yɛ ho ɛwɔ ateasefo asase so te Yesu Kristo yɛ ɔdɔ yɛgye ɛte bɔne mu yɛyɛ adwamammɔfoɔ no yɛte awudie mu yɛyɛ a yɛnsɛ fata Onyankopɔn abɔ yɛne ayɛ asoɔden no ɛna ɔsoma ne dɔba baako pɛ amana bɛwu agye yɛn kwa te sɛ Yesu Kristo ɛsane aba ateasefo asase so abewu agye nkwa na ɛyɛ ɔdɔ a ɔde dede ɔdɔ enipa enti na obewu gye nkwa ti obewu agye nkwa se nyɛ de yɛnso yɛ ne dɔ yɛ ho ɛwɔ ateasefo asase so nanso ne Kristofo mu ɔdɔ ni mu ɛne ateasefo asase so ɛde ɔdɔ a yɛka sɛ ɔdɔ no ayera afiri enipa abrabɔ mu enipa asomdwie afiri nipa yɛ de abrabɔ mu sanse nipa yɛ no dɔ yɛ ho enti eni asomdwie yɛnua yɛ bɔne a yɛntimi mfamfom no na bra yɛnua yɛ bɔne a yɛntimi mfamfom no ne yɛnso yɛfumi emi a wɔntumi mfa nkyɛn ti ama asomdwie nyɛ de eni ahotefo emu asomdwie eni Kristofo mu asomdwie de eni ewiase mu ne nipa ne bebree enimdifo bebree nam so ɔmo hwehwɛ sɛ de asomdwie bebe wiase na nso mo wura fi sɛ sɛ yɛ pasomdwie dia asomdwie hene ne Yesu Kristo nti sɛ yɛpo Yesu Kristo kodi tumi bi akyi yɛpo Yesu Kristo ne nante na ahyɛde na pɛdeɛ so na nneɛma a mbara a wahyɛ ama yɛsi yɛni so no sɛ de wɔhwehwɛ sɛ yɛbenya ɔdɔ ama no yɛbɛdɔ yɛn nkɔ sɛ yɛn no sɛ yɛn hunu saa akɔnya no ne yɛanyɛ saa de a na yɛsi yɛtrate afo asase so apa asomdwie dia yɛbɛhwehwɛ asomdwie a nso nya de a yɛbɛde yɛbenya asomdwie nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya asomdwie dia ɛne ne yɛnyɛ de yɛn dɔ yɛn ho yɛbɛsi yɛnya asomdwie dia yɛnua yɛ bɔne a yɛmmɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ yɛde mfonso no bɛyɛ de ɛbɛfiri no yɛnyɛ ho yɛmmɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ yɛnso yɛnyɛ ade a yɛde ɛbɛha yɛnua yɛnyɛ ade a ɛbɛma yɛnua bu bɛyɛ de yɛnua bu bɛfu yɛnyɛ ade a yɛde ɛnso yɛnua ni ama ɔno so ntumi fa ɛmfa yɛde yɛn ho bufuo ɛnyɛ de ɛnhyɛ ne mu san sɛ Yesu Kristo ɔbɛwu gye yɛn kwa no ade a ɔhwɛ sɛ yɛbɛnya ɔdɔ yɛbɛyɛ asomdwie yɛbɛdodɔ yɛn ho yɛbɛnya asomdwie yɛbɛtena se tenene mu yɛbɛtena se kunkun yɛ mu de ayɛ de ɛde ama ɔno asafo Awurade ɛno na Yesu Kristo yɛde ɛhwehwɛ firi hɔ ma yɛ mo yɛbrabɔ sɛ de ɛpɛ biara ɛnyɛ wo nyame nua no nti obewu kra me mfa ho nyame yɛre no nyame babi no oye de nyame ne firi kuro so nyame busuani no ntimi de mentimi moa no mentimi nyesi onuadɔfo sɛ yɛ ne saa de na Kristo dɔ no nyɛ de ɛni ni mo se ma Kristo dɔ a ɛwɔ Kristo mu nyɛ de ɛntena yi mu ɛde sɛ ɔdɔ a ɛwɔ Kristo mu no atie mu asomdwie a ɛwɔ Kristo mu atie mu a yɛnu yɛ kwa ho kyerɛ mu a yɛbɛmeki sure sɛ yɛbɛde yɛbɛnya tema ayɛ de ama no yɛbɛmeki sure sɛ yɛde yɛnya de a ɛbɛha yɛnua yɛbɛhwɛ yɛbrabɔ yie sɛ de yɛbɛde
nante tene mu yɛbɛ nante kunkuru yɛ mu yɛbɛhwɛ ade a ɛbɛma asomdue aba anuanom ntam yɛmfa de a ɛde confusion ade a ɛde kasakasakaeɛ dɛ ɛbɛba yɛ ne anuanom ntam ɛde bɛto adɔfo ntam na mmom yɛbɛyɛ de abere nyinaa mu yɛbɛyɛ de yɛbɛbɔ mmɔden biara sɛ deɛ bimpo nipa mpo a ɔmɔnyɛ de ɛnya problem nipa mpo a ɔmɔyɛ de ɛnya ntɔkwa wɔ ntam no yɛbɛkasa akyerɛ mo yɛbɛsiesie sɛ yɛ de yɛnya asomdue hene ɛyɛ Nyankopɔn na ɛsom no ɔnya asomdue hene to wɔde asomdue na ma ɛsɛ fiasefo asase so no asase so a yɛwɔ di Kristofo yɛnya asomdue yɛne yɛkura asomdue no yɛne yɛwɔ sɛ ma nipa a ɛnim Kristo no nipa a ɛsom foforɔ a ɔmo nyi Kristo ne no yɛne yɛwɔ sɛ yɛda ɔda akyikyerɛ mo yɛne yɛwɔ sɛ ɛma mu sɛ Kristofo yɛwɔ asomdue nanso nɛ ɛnte saa o Kristo ni nua o Kristo ni ɛkɔ n'anim a na ɛne ya ne nua ɛkɔ n'anim a na ɛde na ɛyɛ ne ya asan sɛ deɛ ɛka ɔno nko na nka ɔno na ɛduru tibia na ne nua ɛduru no sɛ anyɛ ɔno na akɔyɛ obi foforɔ no na ɛyɛ ne ya nti ama asomdue nyɛ dɛ ɛni hɔ ɛma nipa nanso Yesu Kristo sɛ nyɛ dɛ yɛmɔ mmɔden biara sɛ yɛdɛ yɛbɛde asomdue ɛbɛtena te asfa sɛ yɛamfa asomdue yɛne anuanom ntam ama asomdue a ma yɛnyɛ yɛ adwene sɛ yɛwu firi ate asfa asase so a yɛbɛnya asomdue ne hene no hɔ de akɔ kyerɛ sɛ yɛkɔ asomdue kuro mu deɛ a na wɔ sɛ yɛnso yɛdɛ yɛnso yɛtumi ɛnyɛ dɛ ɛyɛ asomdue nti yɛbɛhwɛ ade bi wɔ 2 Timothy chapter 2 verse 22 part of our Bible yɛkɔ 2 Timothy 2:22 ɔse flee also youthful lust but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Or flee also youthful lust, but pursue righteousness. Day, Yamo Yamodi Biara, Yanko said the bed every day. You bet my book on Korean Mumodi say bede, you bet it yet, tenene ebrechi, GDA faith, love or dog, peace with those who call out the name of the Lord from a pure heart. Inti yenya yebo Yesu Kristo din no. Yema yede yema de tenene enye de emfiri ye ho. Ma yema odo enye de emfiri yakome. Ma yema de asomdue. Inti yema modin biara se yebede. Yebetena sikunkun mu. Yesu Kristo asema onam Dakwa Apostle can say de yamobody be betna till ye tinini mu ye that we should pursue yamobody yam pre se bede ye be kronkron for yam pre se bede ye be atene for yam pre se ye bede ye be gidie ye be hyema ewu gidie mu yam pre se ye benya do ama ye nuanam se ye wo do ema ye nuanam a ye wo tema ma ye nuanam ye nante tinini mu a ye nante kronkron ye mu a ye nante gidie ni mu a gidie a Yesu Kristo ama ye nsa kan mu a no na be mede ene asomdwe ma eno ye be de ye be frɛ se ampa ye otiasefo ne ba na se ya nante nimu ya nanti kunkunumu ya nanti odomu ya nanti jidiemu ya nanti asumjemu ya ni nyanum tam ya sakasaka o se na ye nipa ye no mwate alfa asas ye nua ye ntifie mpo ya se ye no no ye no no de bede na yakase Yesu Kristo aye nimu no Yesu Kristo a ono de yemfa ye ni hu no ono ne ye don the Bible say ye sa dia na ye de na ye ya atrofo onyankopon tiasefo no edoba na hwehwe se menu mienu ye bede ye be ye konkron menu mienu ye bede ye be nanti kunkunu ye mu menu mienu ye de ye be nanti asumje ni nyanum tam be de ebe ya asumje mu ampa nipa ne taw ampa nipa sisiu nipa no do afa kwa bebre so ensem fata nanso esen Kristo nti se odo a wo ba Kristo nti na open ncha akonti oni adofo asem no ampa wodi bem nanso de me sren se de wodi bem o se wodi fo bomodene se wonu nua no ntembe de ebe ya somdwe mu bomodin bia se wonu nua ntem ebe de ebe ya somdwe sense asomdwe ama ye ne nua no ntem a ma ye ne ya adwene se ye betima akọ osoro ahemem mu yesu minum ye ne ye po osoro ahemem mu ayede akọ se ye pe Yesu Kristo nchi akọde a na ye pa asomdwe hene ne nchi akọde a na ye momodin bia se de obi dia ye biara ye hwe Yesu Kristo sanse nua no so no enipa po ebo na senie mu no ona ede na do bobo ne nsem no ona ede na bodua mu eyi ne flat alfa asisi no o sa se Awurade mfo bobo ne nkyem no munye de o munim de o moye chance de obesa asomdwe de etena o munne ne ntem obesa asomdwe era wo ma enipa no de enipa ye ne biara onye de o ma sa asomdwe ne mfiri ho nti onua dofo se yenso ye asomdwe hene ne made a na ye momodin biara se ye ne enua na mutembe de ebe ya asomdwe yemomodin biara si ye ne enua ntembe de ebe asomdwe because enipa ye firi yakoma mu eye enioma esefata ye firi yakoma mu ye de esoma Awurade ya se ye nua ye bone a ye mfa ne ho asem ye de enhye yakoma mu ye nua fom ye anya de ye de be hye yakoma mu obi afum obi ye betimi de hye yakoma mu sa anya hye firi ho se Kristofo na wure fi se wo se ya mfa ye nua bone ya nkyeye a ye Nyankopon tiasefo no so ye de emfa ye bone ye de enkyeye onuadofo de obi aye obiara ene bi gina Nyankopon mmoboro mu esere se fache de waye wa ahye omu ache de waye wa doni bia obi aye wa atena wo so acha eno nti wuntimi fa nche no ama for heaven quiet no omodin bia say de also de be de wo de be che no se de be ya Awurade Yesu Kristo pie ne ni munyam a onye de onye yeraba bomodin biara Matthew chapter 5 bomodin biara se di obi aye obiara wo de be de
or the Bechano, San say Yesu Christo, ye phone on what the other or the chair, ye bonny and Predo said ye bonny, I could at the enemy, and Predo said ye bonny now, that can put and Predo say, now she could at Nima eradia day or the chair into that day, and the Yenia Bonia Yintimia de Enfantano, Yamo Yamoti Biara say Yenia Bonia, ye bede, ye free Yakumu Eddie Bede, Eddie Bechano, Matthew chapter 5, verse 21 to 24. Also, you have heard that it was said those of old, you shall not murder, and whoever murders will be danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Amen. Na Yesu Kristo ekasa. Ose simple say ye de eba say ye de ade ye bebo afode am Awurade. Oh, afidi ye pese ebo afode, busumi pese me bo afode. Say wo yi wo yam say wo bo afode am Awurade no. Wo se wo kai. Say wo nu nuantam nya jai afode ne bo. Because Awurade hia say ye ne nuanam tembe de ebe yasomdwe. Enti ye ne nuanam tem asomdwe no, ehia Awurade se ne afode ayebo. Ehia Awurade se ne ade biara ye. Say wo bo afode am Awurade, wo yi bia bo nyanka, wo yi bia bo wisia eye, wo si asore de am Awurade ne eye na de Awurade pene say ye ne nuanam because ye ne nuanam tem no ehia Awurade. Say ye ne nuanam be nuanam fom ye de bo ne ye de be chew mo. Enti se wo se ye kai, say wo bo afode am Awurade ni jaya afode ne bo. Jaya ye de ne wo ho, ja usika ne wo fa usika to ho. Na ko ne wo nuanam nye de entem ko ya ansa na odi ade odi waye ye de kro na ade abra Awurade anim ti Awurade hwehwe se binu mienu ye de ye nuafom ye ya ye momodi onuadofo se ye de ye di beche no wo se na tetefo ne de omo kan se de omo ka se de odi ewu no so ade ase de obi odi ewu no obede obebudufo atemo na Yesu Kristo de o se de ne bubefu ni nua no na obema na che no so obufu unua afom obi afom abufo di obi abufu but was me mewia metoso obi afom 5 hours 2 days 3 days 1 week obi kura 10 years obi afom da so mu Bible say wo yes ha emfa wono konkunu abrabo bi abebo emfa wono tinini bi abeye se wunya afom na wuntimi mfa nche ne dia wonu se won so sere bone facha Awurade ye de emfa nche enti wunya ne fom wa wantima mfa nche wonu se firi okono won so onye de wonya bone bi wonya mfunsuo bi se ne sa na so ye fom so dia wo so sere Awurade Nyankopon onye de omfa nche ti Awurade wo hia wafode ehia Awurade but Awurade ade Awurade hia ne se de ye ne nuanam tembe yasomdwem ti wo se fafode ne to na ko de hia bika ko ye de hia ansa na wo ye de fata se ye bibo ye Awurade adwuma fata se ye bafode e wata se ye hwede ye hwanyanka ne wisia na wo ne nuanam ntam ye wo so ko hwanyanka ne wisia wo ne nuanam ntam ye wo so bibia ko Awurade nti akoma be mu ne firi sa akoma mu pe akoma ne mu firi akoma mu pe ampa akoma ne mu ye pefe akoma ne mu ti e na wo ko bibia bo Awurade de a enka wo be kan na de bone ya de achana wunuane bi ewa hoyehie mu wunuane bi mo ya de nyanka ne wisia wunim de ye se omo maame no mfumi ne nipa bi amfa nchom ne odi omawu se de na ye nti ama omo maame no papa no mefri atafasa asiso enti wanya temane ehumoboro ama omo ekoyo mado e de a ade na wunu afom wata atafasa asiso ade na obi afom na wuntumi enye de emfa nche no eno kore se de oye wo no eya na so Awurade hwehwe se de waye obi abomodin se wo de be de wo de beche no se wose ya anye de ya mfa ye nyanfo so anche na anye de ye ono so Awurade no mfa ye de omfa ye bone enye de enche ye ti yamomodin biara se ye de nuan ba de ebone ebe de ebefiri wo Nyankopon wo yodo bone dodo se minu mienu se Awurade se wo kan ye bone Awurade se wo mfa ye bone nche ya enka minu mienu ye hin ye begina ye hwe bone dodo adakompo ye mfun so dodo aye ye na wotwe mu ye ne busumi mu ye na afi mu Awurade se wo kan a ye papa ye ntimi ntuaka nanso adum bi wona minu mienu nti mpradodo aye baye boni biara wote azifo Nyankopon hu ye bobo de cheye nti onuadofo ade ne obi aye wo o papa anhwe enti aye de enti untimi mfa de bone nche o maame anhwe enti untimi mfa de bone nche o maame no papa jaye enti o maame nkwa na hwe wa bere hwe wa enti de nyame ato nsem enti untimi mfa papa bone nye de enche no se papa we de menka sana da papa we de o nyare mensem samna da papa we de menfes onuadofo ye ne saade na Kristo do na nye de eni unu o se obi ba Kristo ma wa ya bode efoforo eni o madada na nyina ye de atwam ye mfa
se subanda da no ya maame da da wade no papa ahwe ontie ma no enhwe no o papa ahwe ontie nye dise o maame ahwe ontie nye dise sa su ene sa ban no ye nimfiri ya bra bum ne nsuma Kristo su enye de entina ye mo ye ma Kristo su no konkon ye ye ma tene ne ye ma odo ayemu ye bone fafiri no ye ma honhom na ban nye de enedi ewe mu na yenyaye ya maame ekekere nioma ense fata namfo ke ekekere ya nanana mo kekere nioma ense fata se wo papa yese we yese saa nioma ne nyanye de emfa so de bia nye de emwo nipa because ye pe Kristo nche akode a ye ma ya bara bonye se Kristo embre dodo se ne Kristo nipa fom na wo de che wo mu ye sister vrabo na wapagya ne ti wapagya ne sa aye de ko wiem na wapagya ma ne ti so no wo sese Yesu Awurade mesere we de nye de enka omobone ho nipa dodo se ne bitima yesi nipa dom afa bo esi wabo uya ya sei na wo sa sese Awurade meserew emfa we nka mbone ho we ne yeka se ohutini we ne yeka se asomdwie ni wo pasomdwie opese woni ni nnuan ntam ye de eya asomdwie wo mpese ni nnuan be de ebekọ hawo ne amani mo pese ni nnuan so kwa de ekwa asomdwie ko bisa se ni nnuan no omu nya hu Kristo omu nti Kristo ase so mati Kristo ase omu hu Kristo se de ono steve le hu Kristo na enkanya de obe de ombefa bo se omu si no abo tibi obi onim Kristo waye wade nso woni na twen ase me fa nche ne da obi won so se wo Kristo ni but onim Kristo yi enti oni adofo se wo ye Kristo ni amapade a ye Kristo ni dia na che de Kristo achidifo wo ye Kristo difo de nipa hu ye wo se wo Kristo so yi mu emre dodo se nipa amfum Yesu enso Yesu de cheye na Yesu de chewo mu nyina enipa afum Yesu nya o de chewo mu enipa afum Stephen o de chewo mu menu mienu aden na ye nua ye boni a ye ntimi fa nche no boni adoso Kristofo boni adoso ya bara dum ye nyoma ensem fata dodo boni doso ye nua afum ya meserew ye momode sie de beche no eno de chese ya hini ni mampa Pato Mighty 5 wa Yankana was it blessed are the peacemakers for they shall be called the sons of God. In Shirane asumdwie omo me de omo pasumdwie omo mo hwema asumdwie de ededi omo de ebe from sin Nyankopon ba obiadofo nti wadwuma mu omo asumdwie ewo ho asafo awo mo asumdwie ba ho wabusue mu no yere no mantem be bro no awoto so omo asumdwie ba ho otusu nipa obi kura de obi ka na obi koye na de no na wo kokeka gum se wo koye ni se wasi Shirane de asumdwiefo ona ohwesa asumdwie be de ebededi omo na ebefo mu Nyankopon ma onuadofo ndi se menu mienu ntem asumdwie ni wode a ma ye mfrɛ mu se Nyankopon ma yesi ye botin tren ne abrabo ye bokonkron abrabo ye nantu Nyankopon be de na hyede so epe heaven akọ na yesi wa be ye konkron ni ampa wa be gi holiness de wo nante so na ade ba akọ aka ade ba akọ ade aka na ebia na wode aka won se de onu nuanum tembe ya asumdwie be serew school mu bi fomu ebia dwuma mu bi fomu obuhye mu bi fomu obi aye obone obi ye wade wo so ebia obi rape obi aye wade a kyese eye wodene eye ya sa wode be kyene ntu nuadofo ebia na tumi bi kura wo buhye aha wache na nyame adom afi ne wohunu ase wa bara bo nyina na nka wo yodefo so amo abafom na nka nyoma bi won nsem amo ahwere oni panyina na nso Nyankopon ti asefo no enne o ka kire me numi no se nye de yemfa nche no sanse wa chidie si wo Kristo ani ya wade nyina de obi nti afiri wonsa ento bi obi kotwa to wo so ade bi obi ye wonti ama afiri wonsa no enne de Yesu Kristo ka kire se ye wonu Yesu aye de onu no shira onu no pagya de wonu aye wade nyina enti de obi aye obi ara se pese ye frɛ se Nyankopon ma de a na so uniadofo ye Nyankopon ma ne ntimi ko Nyankopon che enti se pese ye frɛ mo se ye Nyankopon ma de a enne de obi aye biara ye momoden se de ye de beche no emfunso biara obi afum biara bibi biara obi a ha woni amane ye pensi biara obi ama yakum se ye wunu say you wadamfo say you obi biara do akom biara but modin firi wakom mu na ye de na fa che no esan say de wo ye Onyankopon ba wo ye otiasefo ne ba Yesu Kristo din mu jaye de abetoye boni be ne anye nso Yesu Kristo hu maburunti ana me no mienu ye de ye da so tiase enti boni bia obi aye obiara onuadofo bo modin e Kristofo ye de nyoma hye yakoma mu dodo ye de nyoma hye yakoma mu dodo na ye de se su ade ban etena se de a Kristo be pie na ni monyam no na watena se tini ni mu watena se kunkunu ye mu wa bo obrabo wa hwe wa na mo yi na nso unua bi boni ya wanti manfa nche nti obeka cho se de film su ko wo a wanye de etena nti ne Yesu Kristo asema wodnam na adom so de ma ye nche nye de ye mfa ye mfunsu ye nyan mfunsu nye de enchiche wo ye ma ye ni ye nyan mutabie ni onde o se woni wo bia ye ni nyan mutamu se nipa no wo ye kromfo wo ye budani wo ji Yesu di woni Yesu Kristo ni die nipa no bibia tumi esum biara wo sum bia ewade pese ye ni mutam ye de e ba sum ye ni nipa ntam emra sum je je oso bosuma woni ne koso bosuma na emu hwe se nye de ye ni obi ntam enye basa Chana Nyankopon ti asefo ne de o hye ene wo kasa che me no mienu wo se ne man ye ne man hwese asomdwe be the peacemakers
Se wo ye peacemaker dia wo hwɛ sa asomdwe bɛda adi wo hwɛ sɛ wo bɛma asomdwe ade atena wo fie wo mpɛ sɛ wo bɛma asomdwe atena wo wo mpɛ sɛ wo bɛma asomdwe atena wo adwuma mu wo mpɛ sɛ wo nua ntam bɛma abɛba asomdwe dia ɛne na wo nye Nyankopɔn te asefo ne ba so ha wo yɛ ne ba dia wo se ne ma no ɛne yɛ de ɛyɛ peacemakers and be a peacemaker bomodin biara se baabi a wobɛduru abasabasa asi no yɛne wiase kanea ma han tɔ hɔ baabi a wobɛduru abasabasa asi no masomdwe nyɛ de ɛmmra hɔ abusua mu nneɛma nkɔ yie wɔ sɛ wo na wokasa na wo kristoni a biribi nkɔ yie a wo na bɛsiesie wo abusua mu nnipa bi wɔn ntam asɛm a yɛde bɛdaa wo no wo kristoni na nkasa woyɛ aka na kristo ba a onuadɔfo wobɛgyina he kristo ba mbɛgyina he bɛsrɛ wo ɛfi ne de kɔ yɛmmɔ yɛ ho mmɔden biara sɛ yɛbɛde yɛbɛma yɛne yɛnuanom ntam bɛde ɛbɛba asomdwe. Proverbs chapter 60 na bɛden na yɛne yɛnuanom ntam so ayɛ ɛtima ba asomdwe because wahwɛ ebu a wɔbɛtuma abɔ mmɔden bia nipa bi wɔ hɔ a ɔde ɔbɛyɛ bia nyɛ de ɛnyɛ ne fɛ nanso Awurade ɛma yɛte aseɛ sɛ yɛwɔ anamɔ bi a yɛtu a ɛbɛma yɛne yɛnuanom ntam yɛ de ɛbɛba asomdwe ti yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛde yɛbɛma yɛ akwan yɛ de aso Awurade. Proverbs chapter 60 verse number 7 ɔkasɛ bi wɔ hɔ sisi nipa akwan yɛ de ɛtene wɔ Awurade nim a sɛ ɔne n'atamfo nyinaa yɛ de ntam ɛyɛ de ɛba asomdwe. Proverbs 16:6 mepacho yenkan. Or say when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Nti ade de ya hoɔden yɛ de yɛ ne yɛtumi. Na was enipa ɛne Awurade de entem ɛyɛ pa enipa ma na akwan ɛsɔ Awurade ani a enipa nnwuma ɛsɔ Awurade enipa nante Awurade kwaso enipa fa Yesu Kristo sɛ nka no agye nkwa na ɔnante tene ne kunkun mu a ɔhwehwɛ Awurade yi wɔde Yesu Kristo yɛ nade biara Bible sɛ ɔma de ɔne na tamfo mpo yɛ de ɛsa entem yɛ de ɛba somdwe enti sɛ ɛne enipa a ɛtayɛ enipa bi wɔ hɔ a ɔto adu enipa bi wɔ hɔ na ka ɔpo akun wo ma bi nyim ɔno ka na ka ɔpo awu enti ama ɛdam bi aba ho eni wo papa anhwɛ ɛma enipa bi wɔ adwuma bi obi sɔre tia obi du kɔ aduro so enipa ɛyɛ nneɛma bebree tia ma ebi nya effect so bi nya effect so nyame adom ende woda so tia sia Awurade Yesu Kristo ka kyerɛ me no sɛ nyɛ de yɛne yɛ ntam mmra somdwe enti wɔ sɛ enipa akwan ɛso Awurade ani a ɛma wɔne ne tamfo kwan ntam yɛ de ɛba so enipa wɔta wo kwan ne ma wɔn mo ntam yɛ de ɛba somdwe enti sɛ yɛne nipa bi ntam ni asomdwe di a ɛne yɛ hunu sɛ yɛ akwan ɛnso Awurade ani sɛ yɛ akwan so Awurade ani a enipa a ɔpɛ yɛ ku yɛ nipa a wɔkasa no wɔn fi nipa a wɔabɔ mɔden bia so bɛ no Awurade sɛ ɔbɛma yɛne ne ntam yɛ de aba somdwe ono de obeye obeka obi akasa na won fiu but wo akoma mu de woni se woni ntem de e wasomdwie emfa obi ho asem anhyew mu wo kia no wonye so a wo hia na wo kia no wonye so a eno de wayɛ wo famu de wo fomu no wapana kyew ebi a wafomu onti ontimi ma onchen kwane nchen ne nye de enko kasa asomdwie hene ena ne na se ya asomdwie ma de a aden ena yentimi fa bɔne nche aden asomdwie ni mu enti ne asafo mu asomdwie ni onyame asafo mu asomdwie nim chance osofo fuma asori pani ntimi fa nche no asori ba fuma osofo ntimi fa nche ntine bone na adoso wayere fuma okun ntimi fa nche no okunu funa oba ntimi fa nche ntine bone fafiri de eni wiase nti ama asomdwie ayefre na asomdwie de ayere firi Kristofo nenso ikaye ne Nyankopon na yesom no Bible so wone ne de wono ne asomdwie hene ndi se ne asomdwie hene ne nam a aden enti na yeni asomdwie aden enti na bone nguto na yede edi so aden enti na yaka kunsum na yede afa ewiase no mu wa bra Nyankopon no so de eya asomdwie hene Awurade ka kyerɛ sɛ yɛ mmɔbɔden bi ase de yɛne ne ntembe de ɛbɛba asomdwie ɛdeɛ ne obi ayɛ wo tinei se Kristo pia abra ye guso a ye tie Onyankopɔn asɛm onyam na asɛm so ka kyerɛ se Kristo asane sesi ya onuadɔfo enti wobetimi aka se ewi atiasfa se ase so wonu obi antam ni basa obi anwo bufo nhye wo wonu obi antam ɛyɛ asomdwie obi afomo a won fa nkyɛ no wafomo bi a won kɔ no honko kan kyerɛ no won sɛ no sɛ on fa bɔ ne nkyɛw se bibi sa wɔ hɔ de a mesrɛw enkachi ebere ni nie bɔ mɔden de wo so frɛ no de wo betuma kɔ ne nkyɛn ɛne ne nkɔ kasa na asomdwie nye de embara ma wo nu nua ntem embara asomdwie edon yi mu me mere bi ba baabi a wo beduru no enye papa ma baabi a wo beduru no baabi a wo kra beduru no enye papa ma emere bi duru a beduru na yɛ de na akachi ene enkachi edon ni o ene de wuti Yesu Kristo ni a edon ni wuti onyame asɛm a edon ni bɔmmɔdi biara sɛ wo nu nua ntem bɛ de ɛbɛba ɛya na ɛya
bɛrima bi a ɔyɛ so ɔbɛware wɔ anamo bi a ɔno tu yɛ ɔbaa bi a ɔde otika nyinaa ɛhwɛ no sɛ ɔbɛware ne bi kora na ahwɛ ne sukuu nanso ne nyinaa mu wie yɛ no wasa akɔfo bi foforɔ ɛyɛ sɛ ɔde bɛkyɛ no nanso Kristo nti nanso ahenni no nti sɛ yɛ Yesu ma nti ɔpɛ baabi akonti ɔpɛ baabi ama akra nti no ɛma ɔbaa bi a ɔspendi sika wɔ ne ho a wɔkɔ ɔma wayɛ wagya wanware akɔware bɛrima foforɔ bi ɛma ɔbaa bi a ɔde sika hwɛ no na wakɔware bɛrima foforɔ ɛma bɛrima bi a ɔde wɔne to nso de wobere nyinaa maa no no wanware no nti no ɔnsa nyɛ dɛ ɛnsa mfa no mɔbufuo ɛnhyɛ mu nyɛ dɛ ɛnsa mfa wɔnkɔ hell wɔ hɔ heaven wɔ hɔ onuadɔfoɔ bɛsrɛ wo bɔ ɔbɛrɛ yie hwɛ wanamo yie ɛmu obi nsɛm ketenkete bi ɛnyɛ dɛ ɛmfa nkɔ ɔsɛ yie mu deɛ wo akoma mu bia srɛ Awurade bɔ mpayɛ na gye mu ma ne nkɔ gye mu ahyɛ wo so akyɛ yɛadie no boyfriend nsɛm ne mprasɛm kwa na yɛ dwamansɛm ahyɛ wo ɛda so hyɛ wakoma mu ɛnɛ waware ɛne wo kunu te ɛnso still da saa asɛm ne da so hyɛ wo mu deɛ bɛrima bi yɛ wo deɛ ɔbaa bi yɛ wo da so hyɛ wo mu deɛ wo maame yɛ wo no mmɔfra hyɛ no wɔne wanyini waware na oyi kunu na oyere na tie enso saa de no 10 years atwam 20 30 years 50 years asem eda so hyewu oso da bia koma ansa so se Awurade ye fa yemfo so che se de de che wo ma ye de ye de che wo ma ye fum ye oni adofo wan de wo de che no nipa no ofum no 30 years eda so hyewu 10 years 5 years a year eda so hyewu akoma mu enso ye fira wo se ye Kristofo mesrew yɛmɔ yɛ homɔden biara sɛ yɛ Kristofoɔ diara wɔse deɛ yɛne wɔse yɛ de yɛne yɛhwɛ sɛ asomdwie bɛdɛdi asomdwie na adi wo mu onyame asomdwie ne yɛntena yɛne yɛnua ne mu ntɛm asafo mu abusua baabia wo biara ma asomdwie gye de mmra hɔ ɛmfa wo ne nto obi akɔka gu so ɛmfa wo ne pensi obi ama ɔfo mu ɛmfa wo ne yareɛ amfa wo ne bibi biara sɛ sunsum adeɛ na obi ayɛ tia wɔ wɔnam menim wobɛka sɛ onim sɛ de hyitie ɛyɛ nanso ni nyina mu no Yesu Kristo na yɛ de yesu no no wɔde kyɛ wɔ se yɛn so yɛ fa nkyɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛba ne nkyɛn deɛ a yɛpɛ sɛ yɛ ne ma deɛ a ɛne yɛde obi afom yɛ biara ɛyɛ de yɛmfa nkyɛn no ne yɛne nua no ntam nyɛ de ɛmmra somdwie ɛsiane sɛ nipa bia no a wɔte asfa sɛ asiso a wɔne nua no ntam nya somdwie a ofiri asfa sɛ asiso a obenya wɔte asfoɔ no nyɛ de ɛnkyɛn akɔ tisi airport asefo ne nkyɛn akɔde a ɛne Yesu Kristo bɔ ebia na wadwen ma ho ebia na wo wiase na wɔ asafo mu a na nyɛ holiness church ɛne wɔte konkron ne tere ne nhyɛ mu wɔte nneɛma ɛnsɛm fate watwe ho afiri ho nyame adom ɛne wosiesie ho yie wosiesie ho sɛ ɔmotini wotua wotu so dudu wɔmfa wɔsɔre ko ɛnyɛ deɛ ɛni agorɔ wɔmfa wɔhwɛ abrabɔ yie sɛ ɔne obi anta bɛyɛ asomdwie nanso nipa bi fom wa wɔmfa nkyɛn no nipa bi ho abufuo da so hyɛ mu nipa bi ho yawdie da so hyɛ mu ɛno nti Kristo pia ɛno nennɛ wɔsɛ me no mmienu yɛ mɛka ɛnennɛ wɔsɛ no mienu yama dwendwene wana na wose mienu yen kai yen hwe emfiri yen chi emesi sabri ye 20 years back 10 years back ye 15 ye 50 years back emesi sabri ye abra na ye mofrase besi sabri e bi kura no wahunu de obi di ye no wahunu e na wonyini ye na bia ma me ka kire wonu bi ka kire wo fi bi ka kire se hwe ma me we no ompe wasem enti ama ne ho bufo e de e hwe ma me we mire bi so ye usi we na ma wo hwe ase ma mark bi beda we na ma wo ye si enti de esa bufo no ye de eda so e de ehye mu bomoden obi okwa na damfo ne no obi nkasa wasem so me ne nkasa e san sa madamfo ne nkasa oni adofo wo yesa wo kra na wa wo kyere ne kwa se onkogim wo kra na wa wo di kogim yemo ye homodin biara ye nyankopon ya asomdwe hine o ya asomdwe hine enipa ebo na so niem no o de kyewo mu enti die na me no ya wo meyi ne ma o de kyewo mu anamo bia oba asase so ha nya mane obefa mu nyina o de kyewo mu bone ya fum nyina o de beche ehwe wo obi wogye yenkwa enti adenti ene obi fa wo sika kakra adenti obi wi a wo sika adenti obi afa wasase enti wo so hine we die menkasa na ho da nipa we ya wasisi mi adom asase die mene na twema so die onyadofo kye kire die okota asase ayen sensem basa asase ne so bonsen okra onyadofo minim se eya ebi kra akobɔ besia de wabre apɛ kakra na na rekoto asase na aye onyadofo emfa asase no wa hwe kra ne nipa na obi asunsun kana wo se nyire yi ne nipa na kɔbɔ ahwe na wa hwere wo kra na wasa akɔ se yi mu ebi na wo twa asase hu manso na wo bra so wonnyim ebi wo twa asase twa so ekwan amakwan de abeda na obɔnefo na bɔ ahwe no wo fira asase onyadofo o kwa asase no gye de wo mfa nkɔ sa asase na wo so wo dia na kwa otu botom sika so ya wo ko ho no sa asase wo ko e wo ho a sa asase ye busi mpo e wo so ye ko busi wo sa asase so enti ade si wo be bi pre ho dia ene na sie ya asase na wo saka ikopre ho ye wasase bi pre a e ho ne ewu a ye ko sie e ho ne ewu a ye de e ko hye ya mfa hwe a mewi ase onyadofo ye mfa hwe ye nko e me bibia ensi ukwan e wo heaven ko bomodi biara se heaven di obi meki bobodin biara se di obi ade aye biara ko de beche no eni ye ni enua ntemye de emra asomtwi ye ni enua no ntemye de emra asomtwi sa na Yesu Kristo ye de ehwehwe se ye ni enua no ntem nyina ye de ebeba asomtwi ye Mark 5 ye ni enua no ntem nyina be Mark chapter 9 verse 49 to 50 pacho e ko Mark 9
Mark chapter 9, verse 49 to 50. Mark chapter 9. Mark chapter 9, 49. Was it for every one will be seasoned with fire, and every sacrifice will be seasoned with salt. Salt is good, but if it loses its flavor, how will you season it? Have salt in yourselves and have peace with one another. Ti o se ye de ye ni wiase nkyene. Na se nkyene yira ne da, e de ne de be yi bi. Se nipa wo nya nkwagye wa asase so a, e de ebio na betima ye. Ti ni nuanam temye de emra suhwi. Ye ni nuanam temra so do nuadofo. Se wuwu ne wa nya heaven ankwa a, asase so aba ye mfaso bia ma so ama wuwu na obi biti, obi hu aya akanti, boni bia wo ye nti, sikani bere bi nti, adwamasem bi nti, attachment bia wo yusu ye nti, aduabo bia wo kobo ye nti, bibia kyese wo do wo kowura mu, obi nsem bia wo koso so nti na wuwo mu a, na se wa nya nkwagye a, wo se nkyene, ye wo nya asase so nkyene na se nkyene ye yira ye da, e de de bi ya hye tu ni ye ye mfa nya hwe biu. Na menu mienu de se ye de ye yira ye da, menu mienu de se ye anya de ye nya nkwagye a, ye ntu ye ntene sa o de ye kotu ogyem, ye sa de ye kotu amanye mu nuadofo mesra wo bomoden ye nya asase so nkyene de a, ne ye momoden se de nkyene eye de nkyene de de be nipa badabom, nkyene de de ne ba nipa duanem tise ye asase so nkyene de a, za ye hwe se be bia be ko biara, nipa be nyi eso mfaso, be bia be ko biara e daw be ba ho, be bia ya wo, be bia bufu wo ho, be bia nipa nte wo ho ase ne se ye duru ho a asomdwe bede ebede di ho onuadofo ene kristofo ene ye de ye bodua kristofo ene ye de ye twa ye ho pon kristofo ne ye de ye tuduro kristofo ne ye nyoma ensenye de emfata kristofo ne ye kum nipa ye di moja eye sacrifice kristofo ene ye de ye kobosom so kristofo ne ye twa lutu kristofo ne ye de eye nyoma ensen fata bia kristofo ne ye po ye ho kristofo ne ewiase ntade ewiase nyoma ne ye de ye hu so ye frɛ ye ho sɛ kristofo enche ye wurade Yesu Kristo obepie ne ni munyam opie ne ni munyama onua akontapa bubue ene yekubu ache no yebeko bia na yemusa ye hu ye ya na wosi yebusa ye ho no afeso a afi de ne manko yi sikasema anko yi de wo je se obaye wantima nje onuadofo na safi mu watena se asusu se afi mu se ka wu ya ka akọ hen watena se emo ye homodin o na enche ye wurade no beba enche ye bewu o ye be frati asfasa asisu enipa nche no we frati asfasa asisu ye frati asfasa asisu de ehia ne bebia ye de bebia ye kro de ehia kese ne no se we nya bebi pa ama wo kra onuadofo abrabom ye beye mobo tie momodin biara ti ye frati asfasa asisu benya de ye benya bebi pa ama ye de ye kra ye de akọ ye ne nuanam tem de emra sunji de Yesu Kristo preferi ho no se me num ye ne nuanam tem ye de ebeba asundwie ti me num nuantem e wasundwie so num nuantem ya asundwie a ene de mesrew omodi biara se num nuantem ye de ebeba asundwie. 1 Peter chapter 3 chenko 1 Peter 3 nka 10 and 11 1 Peter 3 10 and 11 also for he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. She was said the other day, the open quan, no the open quan, no person way day. Obese ohunu enyomo pa e wat as fast as iso was a man de mani nyinam no emfri de kasa ense de emfatem part 11 no was let him turn away from evil and do good, let him seek peace and pursue it. This say yepese yenya nkwa yepese yenya sumdwe yepese ehunu nipa e wat as fast as iso dia Bible say was we should pursue yembo de yenye de yempem yempem kwose be de yebenya sumdwe yensa beka sumdwe yebetena se wasumdwe yenye nuante be de ebeba sumdwe. We should pursue peace. Sasumdwe ni ho a enipa beda so Awurade ye Nyankopon ya asumdwe hene osoro o ya asumdwe hene ntimi no mi no wosenye de ye momodin biara se be de ye ni nuanam tembe de ebe ya asumdwe enini asumdwe asa onyame asafo enokore die asa enti amasumdwe asa wo ka no kora ni yetawo enipa obeka no kora wo abusua mu no abusua ta no enipa obeka no kora wo nyame asafo no wo nyame asafo muta no enipa obeka no kora wo adwuma mu no adwuma mu wo yeta no namfom yeta no azande esanse enipa do wiase nyema enipa do bone enipa beseka oya ade a ensem fata kura na ka wo ye de wo support no udi akire enche yewurade Yesu Kristo onuadofo obepie nani monyam o ohwehwe se wo ne nuan ntem wasumdwe ana
ade ehia no jai osofo ye bi we asori pani ye bi wo ma me ye bi wo papa ye bi enipa bi bo moden se wo de wontem oni wunuanam tembe de ebeba sumdwe wo ma me na ne obi ya aka obi adofo nkodi akire enyo na ne ya aka wo papa na ne obi ya aka kasa kire no wo tie agye akire die enye de emfa ho nkwache me ne ne ya aka nti enko no ene nipa we nkasa saa ne ma no nuadofo se ya hwe ya mu yie na ya ntoto ya ne ma yie wo yere na ne obi nkasa wo kunu ne obi nkasa nti wo so ne nkasa saa ne ma ne nyina ya de ya de a ede nipa ekose yie Onyankopɔn hwehwɛ sɛ me no mienu yɛ ne nuanam tambe de be asomdwe de wafom ni biara me serew bi dina Nyankopɔn mu boro so serew ko kasa no ho de wafom ni bia ko pa na kyewo obi afom ene no nti ontumi ma ho kye abomode na so kasa no ma onu nuanam tam yɛ de emra asomdwe na yɛ nkyɛ yewurade Yesu Kristo obepie n'anim onyamo obeba yewurade Yesu Kristo obeba wo obeba na yam yara me yam hyehye me nipa esan se atemmu eda ho mai no ogya eda ho mai ye ogya bi eda ho mai ye asotwe bi da ho mai ye tocha ye befem ansan yakogya mu no enya de a ye betesa de ye mo ye homodi biara ye mo ye homodi biara se de obi aye biara ye de be de ye de be che no ye mfa nche no ene osofo kra ne beka satia ne nya osofo bia na ono so edi atem osofo no bi beka se no bebo di no anka sem ni ya na obegina platforms no wadi na atem wa for heaven ye pa konti nipa we wo se o bewu efat as far as so akọ osoro ahime yehwe abrabo yiu na Kristo som no enye trans ase de ehunu no enye betesa enye fusa se obaji Yesu Kristo di ya na heaven no ebia ma enye sa na tiu yehwe abrabo yi emrada ho na se wo kwa America mpo ko pevisa emrada ho wo kwa America ye wo loss ho wo ko UK ye wo loss ho Holland na be kwa ye wo loss Ghana be bia ebusuam wo oman bia wo ne mra ebusuam bia ye de e wo ne mra asori bia ye de e wo ne mra asori mpo a ya pu Nyankopon mra na asori na akra sa ye de e wo mra a se wo mra no we ni so a we ni nyame mra no so mpo a he ho mo se asori na mra wa anya de we ni so adwuma wo me wo mra atade e beka se mo hye na mo hye empabo e beka se bra e bebo e wo se wo ko break na ko bibie mu e wo ne mra na ade ni onyame nkopon kwa de wo hye mra ye ndi so onyankopon ka se ye nie nuanam temra se so nipa we de wa de men kasa na wo so nyame mesomo so nipa we de men kasa na banti wo fi se ye kanya se gu ya bo a onuadofo dako pe e kwa bi da ho manipa o ya na nipa wura fi ye ho no ba bi enipa wo ba bi ko enipa ba bi ko ye de no tiemu ye firi ba no tiemu ye besa ko okra na ye hu se okra na de firi no tiemu okra na chentima nko ba bi firi ba ya ebekọ ahụhie mu ebekọ manie mu nuadofo meserew de obi aye wo biara ya ahye wakoma mu ache edi wunya che enu nti ama wonye de wontimi nso Nyankopon ani onyankopon hwese ko be hyira wo onyankopon hwese ko be pegya wo onyankopon hwese ko be ma na tentene onyankopon hwese ko be mu asetere mai de ayefe na eso de obi aye wa wontimi fa nche nti emu asetere mu nyefe de obi aye wa wontimi fa nche nti ama yefuru mu atore mu bie de obi aye wa wontimi fa nche ama adwuma bia pra wo se mu bie no de obi aye wa wontimi fa nche ba bi onyankopon adwuma bia onyankopon pese odo ye no wontimi fa nyendro empege bia wo se obara ebo abarabo mu no entimi nyede emma esansa de ebo akoma anu mu enyama boni wo akoma anu dudu emumuyo ahye wakoma anu dudu etirimodin ahye wakoma nye ayaka ahye wakoma anu dudu onadofo se ne obema wo kwan a ama Yesu Kristo dina wakoma pono echi wori bom wo bie mama na bemu a ono wo to nse didi dia adan ye bufuyi adan ane ayakai adan ye didi atemu adan ne ntokwai adan ne kunsun yi adan ye tirimodin yem firi yakoma mu ne yemfa ye nuana bone nche no na enche ne Ewurade Yesu Kristo obo enche ne Ewurade Yesu Kristo ba enche ne owo ba odira owo ejina pono echi olibom freye enche se de tie biara ye be frata alfasa asiso se de tie biara ye be frata alfasa asiso na de nya ne se ye frata alfasa asiso nuadofo ye benya homeje ama ye kra de nya ne se ye frata alfasa asiso a ye be ko ba bia ede ye kra emu be de e be to nuadofo mesere bo homodin biara se de esi biara o de de obejemu de obi aye obiara obede obejemu jemu Ewurade de obi aye obia bomodin na ede na jemu na Ewurade Nyankopon na ede ehumobro ede enso yeso nyentimi nante temi nyentimi nante kunkunu yemu nyentimi fa ye bia na mobone enye de enche wo mu ade a edi akristofo nya paa no boni fafiri nti amasumdwie ye ne nua na mutem ni asumdwie osombosom we be fumen kasa no we sombosum timin kasa no we wa yesi one me kwasore baako we one me yesi one me pere oba bi ho we wa yesi ensem a enye we na da me tade na we me yesi na chese ensem nwonan Kristo sum se na tie odo a Yesu Kristo be kire se ye no do ye ho no oni adofo se na tie ni sa na tie dia ye momodin biara se de odo a Yesu Kristo ye de be hwehwe se ye be do ye ho no ye no do ye ho sa
na se ya no do ye ho saa opie na ni munyam anya de ebe de ebetimi ede ene nako. Hebrews chapter 12. You heard the book Hebrews 12. Hebrews 12. Hebrews 12. Hebrews 12:14. But I can Hebrews chapter 12 verse 14. Also pursue peace with all men. Erade hwehwe se yede. Yeni nuanom ntem ebeya somji. Tem bia was on ka say have was pursue. Na just eyade a said ye tie bia e was we de. Obom modern se obema somji. Enipa ne bi wa on pa somji. Nanso erade ye say bom modern said ye tie bia obema asomji aba onuanom enye de. Entemote was pursue peace with all men and holiness, without which no one will see God the Lord. And this asomji any kunkunu ye ni ma onuadofo enipa biere no ho obetimi ho erade. Enya kunkunu ye nko an kunkunu ye ne asomdwe. O se pursue what? Peace and holiness. Pursue peace with all men and holiness, without which no man will see the Lord. Say yeni enuanam tem ni asomdwe a yem forget it. Na che say yentima fa enuanam bo nya chem yentimi eni enuanam antena asomdwe mu a yem forget say ebekọ heaven. Yentima antena kunkunu menti eye kunkunu ye ne de eni asomdwe a eni enuanam che eni enuanam tem ye de eye asomdwe. Wo se enye sa onipa entimi ye de ehunu Awurade. Enu mi ye bese ekọ Yesu nchen. Enu mi ye bese ekọ heaven. Enu mi ye bese ekọ dan kwa eni awiyi mu. Na dai ye saade a anya ye motene ne abrabo ye pene saade a ye ni nuanam nya dai entemu na sumje anya saade a ye Kristo asori a ye ko ye Kristo suma kontu a ye kutu no ye bregu anya de a ye kan segu ye bo a ye betima dai akoso an bi anya sa anya de a ye dai ye kan segu ye bo a ye betima dai akoso an bi Erade hwehwe konkunu ye Erade hwehwe de atenneefo Erade hwehwe omo bedo omo yonko so na wura fi mara se ni emiem wose de wose for akoma wadwene ene okra nya do Awurade Nyankopon na do o yonko se de se wo nti wo do Awurade Nyankopon wo do akoma nyina do no na wa no yonko se wo a saa nyema wo mienu nti no se pursue peace with all men and holiness, without no one will see the Lord. Tie mu modin biara se ye akoma nyina do ye Awurade Nyankopon a ye na de to so mienu se de na ye no ye yonko se ye wo nya do fo nti wo do yonko se wo na wo bone krono wo do yonko se wo na wusisini wo do yonko se wo na wutwa nto na wo twa nto kire wo do yonko se wo na wo bona pui wo do yonko se wo na ade a apro ade a asai wo ton ma nui wo do yonko se wo na akotọ ade a na wo bu mi afa so wo hu wo to ade ketua bi a na wo ton no mo e ma nui heaven no unyado fo enye better saa o enye better saa nti wo a wo ton ade wo akotọ ade 5 cedi ade na wo ton 15 cedis wo ton 10 cedis wo so do yonko se wo unyado fo na wo saa na wo ye ton ade ma saa be ye wo de to ade 10 cedis wo to ade 10 cedis wo ton 20 wo ton 25 wo bo nya pu wo bo nya kro no wo sisi unya wo nunya ena wo se chade wo bo apa wo sisi no wo senti wo sisi no ko do yonko se wo pesa so dwe tena montem wo ka na akofa ntokwaba unyado fo mesrew enche ne Awurade Yesu Kristo ye de yeba yanhwe se ebedi no kra me nuanam yanhwe se enye nuanam tembe de ebeba sondwe mu yanhwe se de obi afom bia de beche no de yesu ye ya ensem fata ama nipa kan ho sem de ye ya ensem fata ama enunti na bi se ye obi bone ye obi mumuyo de ye nyoma ensem fata tia ye nuanam na se nipa de bufu ye ya ye benya fa hudi ana ye nya fa hudi watemu ni mu nti ye mobodin se ye bema ya kwan ya de atene wa Awurade mu ye be nante Awurade akwan ne na hyede so na ye de ya bo emodin biasa so de ye mfum obi ne mobodin biasa se obi fum ye ya ye beje mu chance de ye Nyankopon na ye fum no seven you Awurade we de meserew de omu ye de enkan we enye de enkan ompona enipa ye si na bo nipa kura bo ebo no chese ye anonya no wo hwe wasa ma ne saso sa sere bo ne facha mo na sa nipa na esi aboyi na Paul na ye fe ne so yi ye fe ne poi na ye de omode omontade agu na so wono na ma order si system Paul and this Paul ye hwe mo be ye hwe be die so odome wo mo na Paul flat frasa je te Awurade se ma ye mfa boni ntua boni ka de obi aye obi a onyado fo meserew bo modin biara na de na fa che no obi afomo ampa obi am wafa yi awdie mu obi am wafa ohai mu but ya minim se ya metewase onyado fo metewase pa minim ye wa wo femu minim ye wa mere bi atwa wo femu nenso Awurade Nyankopon
odra wo ma Awurade nti ene baabi a wo pa ko baabi a wo pa ma wo kra nti no enye de emma saa nyama ne enhye wo so emma ne ntena wakoma mu na Yesu Kristo pie mpofiri mu ya na akoduru ho na se wo koduru ho na se ye bebɔ ma wo koduru na se ye be wo be fa wo ha nyama ne ye kutu jam ye be ye wa yaka de a na wo de beche assignment enei enkechi today eyan kwaje da kase ma me nwie ni se ye behwe ya kwan yi na obi a wafo ye bia ye de beche no na se yenso afo bi a ye be pa na chew na wo de ache ye se de be ya Kristo pia nye de ye nye yiraba Awurade do wo do me nti do be wuji yen kwa na so ye de wono nya asomdwe nti ye hwe yi se ye ne nuanam tam nyina be de e be ba somdwe me ye ne nuanam tam nye basa anya saa yentimi ma ne nchen Nyankopon no nye confusion go oyo do Nyankopon Nyankopon yo do Nyankopon yɛma ɔdɔ nye de ntena yakoma yɛma ɔdɔ nye de mfa yakoma ni yɛnante Onyankopɔn dɔ mu yɛnante Onyankopɔn ahoɔden ne tumi mu nyɛdɔfo ɛya Kristo so ɛya ɛnyɛ ebubu fa so ɛkɔ mountains na Awurade hwehwɛ ɛnyɛ yɛ bɔ mpa yɛ gidigidi abra yɛ ne nuanam tam nya asomdwe mpa yɛ bɔ mpa yɛ fro mountain yɛ yakɔm kyɛ ne mpa bɔn so yɛ hu Nyankopɔn ne monyam yɛ hu Nyankopɔn tumi ɛnneɛma a ɛha yɛ no ɛda so da yɛ so esan sɛ enipa ɛne Awurade ntam yɛ de enya asomdwe enipa ne Awurade ntam nya asomdwe enipa ne nuanam ntam yɛ de enya asomdwe na sɛ yɛ pɛsɛ Awurade yɛ ne Awurade ntam ba asomdwe ne nuanam ntam yɛ de ɛba asomdwe dia na ne adeɛ baako na ɛwɔ sɛ yɛ de yɛ ne sɛ de yɛbɛma Awurade Nyankopɔn afa yɛ kra nyina no mu bɛma na afa yakoma nyina no mu na yɛ de yɛtuma na ate na pɛpɛ so nti yɛhwɛ Colossians chapter 3 verse number 18 15 Colossians 3:15 and 15 and let the peace of God rule in your heart. Let the peace of God rule in your heart. Say, Nyankopɔn asomdwie no ɛfa yakoma mu a onyadɔfo sɛ obi fom wa ɛnyɛ den sɛ ɔde bɛkyɛ nti yɛma Nyankopɔn asomdwie no de yɛwurule wɔ yakoma mu yɛma Nyankopɔn asomdwie no ɛmfa yakoma mu Nyankopɔn asomdwie no de ɛfa yakoma mu ɛhyɛ ma yɛasomdwie no hyɛ yakoma mu ma yɛma Nyankopɔn ho nsɛm hyɛ yakoma mu ma yɛnya Nyankopɔn ho dɔ ɛhyɛ yakoma mu ma na yɛma twerɛsɛm no ɛhyɛ yɛ ma yɛnante ne tene ne kunkum mu ne yɛsi adwene pɔ sɛ deɛ tie biara yɛbɛnante kunkum ama Awurade a onuadɔfoɔ ɛnyɛ dene sɛ obi yɛ ɛfom yɛ de bɛkyɛ no ɛya obi yɛ wade a yɛ na ɛya ade bu obi tumi yaw yɛ na ɛya paa wa maame na ɔde ɔbata afa asase yi so ebetumi de bɛya yaw obetumi de wane nam nyoma so obetumi ha obetumi asɛ wabrabɔ wo fa betumi asɛ obuhwɛ ne bi betumi yɛ de ɛde tumi bia ɛmfiri Awurade aha watete wabrabɔ na akyiri ama nyoma na emare bia na nyoma pa kakra ɛwɔ wɔn nsɛm ne nyinaa bɛfiri wɔn nsa akyiri obeduadua mu a na wɔn nsɛm nipa so mɛsi na yɛ sabat Bible sɛ yɛ de fa kyɛ no ɛyɛ deɛ ne nso Nyankopɔn no ɛsɛ yɛ de yɛmfa nkyɛ no ɛnam obi so ntie bia wɔn ayɛ twa ɛno ka sɛ ɛnam obi so ntie bia wɔn baako ahyɛ ɛnam obi so ntie bia waso asi ɛnam obi so ntie bia wɔyɛ funum ato but Awurade sɛ yɛ de fa kyɛ no ɛnam obi so ntie yi wa wɔde ato agu but Awurade sɛ yɛ de fa kyɛ no ɛdeɛ na ɛtete wɔ niadɔfoɔ ɛdeɛ na obi ayɛ wɔ heaven yɛmfa wɔ ne bɛkɔ heaven yɛmfa kunu ne yɛre ne bɛkɔ nim ade a wode kɔ na wokra no nti wokra eti ase yi a umu ye de nipa na ha obia obi de obi fa amane mu ama wawu demand de nyina wawu afiri mu ebi anomaduro ebi bo obi tuo obi akon obi ama wafiri atafasa ase so wanya kwanya anse bɔ ne fache but minnu mi ebi obi bo tuo woda so te ase obi tuo wadu woda so te ase obi de aduro aduane mu ma wodi woda so te ase obi repu woda so te ase obi nti wa wodi ade asɛe obi nti wontimi wu bio obi nti wo de wonipa bia no ehu ba bia nye de enya dwuma nanso Awurade Nyankopɔn te asefo no de woda waboa wa woda so te ase wanku no na enim sɛ enne de ebia wobɛte saa nsɛm wi na de wasa kyerɛ afiri saa kwan no wobɛte saa nsɛm wi na de nipa de bɔ nya kyɛ ne sɛ de ɛbɛyɛ de wo kra no ebenya nkwa wo kra no mehia ɛyɛ sɛ na me be ho but owura fi sɛ Bible ka wo sɛ won sa ba akokra ha wa twatwene wonan a twatwene ɛyɛ wani baako na ha watu ɛyɛ sɛ ne sɛ de wodi ani baako wodi nan baako wodi nsa baako bɛkɔ ɔsona hene nti de ato bia wo nya dɔfo ɛya nyanso mi sɛ Yesu Kristo dɔ sɛ wa mo ngu a woda so te ase wa ma yɛ ngu Awurade anya ya hyɛ ɔsɛ efo ne nsa sanse no pɛsɛ sasra ya adwene ti nei nkwagyesɛm na wati ti sɛ ne wote nkwagyesɛm na wɔse ne de impirimu akoma onya dɔfo ɛne wate nkwagyesɛm na impirimu akoma Awurade Nyankopɔn wodɔ me Awurade dɔ wodɔ me nti yɛda so te ase
Ye nipa bi do fa mu atiti bi a obi do fa mu. Wo ma me nua bi an ko tena papa nua bi. A on ko tena hwe wo ha wo nyama ni bi o do fa mu. Nti wa countam e wo tim so tufu ni nkyɛn pa de won kasa ne ho bio. Wo nyini ye wa ye sɛ won kasa ne ho bio. Enne Awurade hyerɛ e sa ka kyerɛ wo sɛ de. Nsia su ni firi wa kuma mu. Na kasa no. Fa kyɛ no. Awurade se fa kyɛ no. De obi ayɛ wa ɛyɛ bia na enne Awurade se menka kyerɛ wo sɛ fa kyɛ no. Fa kyɛ no. Bo modin na fa kyɛ no. Yampa nipa no waha wo asɛ wabrabo but Awurade se fa kyɛ no. Tidie ne wo yɛni hwee wɔyɛ fa ho deɛ ɔbɔ wo no wɔse fa kyɛ no sɛ wopɛ sɛ woba ne nkyɛn deɛ a fa kyɛ no sɛ na obi bɛtie Awurade ne na wopɛ sɛ wokɔ Awurade nkyɛn deɛ a deɛ Awurade ɛse deɛ ɔbɔ yi ayɛ wo biara deɛ obi de wafa mu biara ateti biara ɛɛya bɔne ne amuyɛ nti nipa no bia wo deɛ afiri wo nsa nipa no bi mma afiri wo nsa nipa no bi kuma ewu ya nipa no bi wɔde wu ɔkɔ a wɔse wɔkɔ se na me ya roba ti yɛbɛyɛ de yɛbɛrɔbo na bo kunu tu bo yi tu ne na bi a wɔka na me bo obi tu ne yɛrepu wo na bi a nam twɔm wa wodi asɛ wonye bi yɛnti na kɔyɛ ne guase wo yi na wo a wɔde kyɛ aha mo nyama ne bebree na akɔso nipa bra bom ti akyi sisi nipa ne de o confess akyerɛ ti die na bɛyɛ fa kyɛ no enye trasa but fa kyɛ no modene sɛ Kristo nti fa kyɛ no wonam die deɛ wahwere na honhom die nso wo sa ahwere enhwere wo kra onya do fa kyɛ no modene fa kyɛ no obi ayɛ wo bia sɛ osofo na ayɛ obibie sɛ asɔre ba na ayɛ obi asɔre pani na ayɛ obibie odwuma wura na ayɛ obibie sɛ obi kɔ akɔdi ngonkosa na yi di frɛ adwuma mu enne onya do fo kasa no won kasa no akɔ kasa no fa kyɛ no obi ayɛ wo bia fa kyɛ no nimsɛ ya ka unya ya bia ka bɛkyerɛkyerɛ ma kyerɛ me sɛ bra ya nhwɛ sɔfo wonim deɛ ɔka deɛ nipa ya ayɛ bi paa ɛwɔ aka ndi nipa onya deɛ obi ayɛ wo bia Bible sɛ ɛnyɛ de yɛmfa nkyɛ no Yesu Kristo sɛ ɛyɛ de yɛmfa nkyɛ no tie ne ni hweyɛ no mi ni hweyɛ deɛ ade a wɔyɛ ansɛ deɛ de yɛde bo nipa no bɔne bɛɛ de bɛfiri na Awurade nso deɛ deɛ yɛ de afiri sɛ sɛ yɛmfa yɛnya bɔne ɛmfiri na ɛno ne asɛm no what you say nipa na afom wo nipa na ma wahwere wo ba nipa na ma wahwere wo kunu nipa na ma wahwere wo yere nanso wo sa otiasefo ne sa ma what you say sɛ wan sa amfa nkyɛ na wahwere wo kra wo yere wahwere wo kunu but wo ba sa de ahwere wo kra nti wo sa atana se akɔhwere wo kra da bi ntana se ne nsa nye de nkɔhwere wo kra nti bɔ modin sɛ wo de bɛ de wo de bɛkyɛ no de kyɛ na ne ne yɛ nam tam bɛ de ɛbɛ ba so Yesu Kristo hwɛ sɛ ne nam tam bɛ de ɛbɛ ba so Matthew chapter 6, verse number 14. Matthew 6:14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Said ye tie bia, was this ye the nyanam afo yɛmfom so kyɛw ma, ɛne Awurade so deɛ bɛkyɛw. Nti de obi ayɛ obi a oni ɔdɔ fo mesrɛw wo srɛ bɔ ne fa kyɛ ebi ayɛ wo sɛ wo tekunkun yi mo tete ne mu nti no wawie but obi ayɛ wade wo so mfa nkyɛ no but wo de da bi abɔ mpa nti wo sɛ we de Kristo pia na wo sɛ wo sɛ me hyata de sim na asi de Kristo pia me kubi na wo sɛ ne kwa sɛ me yusu de Kristo ba but oni ɔdɔ fo mesrɛw wo papa bi yɛ wade wadafo bi yɛ wade mmere bi atwa mu waka na wakoma mu waka na wadene mu wapie firi wo ne kwa sɛ wo mfa nkyɛ ne da ne de fa kyɛ no Bibia bi nipa bo kra woni ne contact but ko to dwanim na bom paye essence se Awurade ma yi obi bibi serew kana koma no mfa nkyɛ ne obi a wafom bia so ne firi makoma mu yede de kyɛ ne Awurade Nyankopɔn bɛboa amfa nkyɛ honhom te so asere Awurade be yi afiri so Awurade mboa na emfiri wo so sanse o be heaven akɔ o be so Awurade ne pese me so Awurade ni o be so ye nhyira wate asfa sha so pese me nhyira o be so nya somhwie pese me nya somhwie na se pese ni Awurade ntam ya somhwie adan ne ni ntam ya somhwie Awurade Yesu Kristo ɔdɔ yi ɔdɔ so nko na ɔda ne di akyerɛ yi wabewu agye nkwa nso adan na nipa bi fom ya yɛtimi fa nkyɛ yɛte adwama mu yɛnhwe yɛmu bi ne mu bi ɛno nsa ne mu bi no wi yɛno bi bu ɛde ɛbɔ dwaman yɛmu bi edi awu yɛmu bi kura ya robbers yɛmu bi nim cocaine yɛhwɛ abrabɔ ne obi mu yɛnsi yugu ɛde bɔne ne nipa yɛmfa agu mu da konkonsa abufu nso ne nyinaa mu Yesu Kristo anya de wanka sɛ bɔne we de so ntimi fa nkyɛ we de wɔde ne nyinaa bɛkyɛ obi bu apepa yɛ bɔne ne nyinaa amen ne no mi enu si abɛde abɛyɛ ahotefo ne Kristo nso so ɛde ɛhyɛw sɛ wonia bi a wonim Kristo woni bi wonim Kristo but ɔmmere wafɔm wɔ ɛfa kyɛ na ɔsi da bi de mentimi fa nkyɛ no sɛ wontimi fa nkyɛ ne de a
ɛnyɛ deɛ obi wugye nkwa deɛ wɔwu agye wo na emu hunu sɛ bɔne biara firi de kɔn so wayɛ no a wɔsrɛ ho bɔne fata firi mmerɛ a wɔka sɛ wodi mfa nkyɛw nya no Yesu Kristo nso nyɛ deɛ ɔmfa nkyɛw Awurade Nyankopɔn wɔdɔ me nti na n'adom no na ɛho ayɛ de ayɛ kɛse wɔn yɛ akonya a wɔde nsɛm sɛ ayɛ de ama yɛ tie mo yɛ ho bɔde biara sɛ deɛ obi ayɛ biara yɛde bɛyɛ de yɛde bɛkyɛ no Awurade Nyankopɔn a wɔhyira na wɔdom boa no wɔnhyira no ɔnyɛ de ɔno mo mmoa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ de yɛbɛtumi anante n'akwan no ne tirinwi mu yɛbɛnante kunkun yɛ mu na ebere yi yɛbufiri atafa asase yi so anase Kristo pie a ɛnya nkwagye ayɛ de ama yɛ kra ebia obi a mɛsɛ sɛ yɛbɛsi yɛ tiri ase na yɛabɔ mpaeɛ ebia na ɛnna ne da a wotie wonim Kristo yɛbɛbɔ mpaeɛ no wɔfa Kristo ewie a yɛbɛbɔ mpaeɛ mesrɛ wo a ebia obi afom ɛyɛ wo ya wontumi mfa nkyɛ no amfa nkyɛ honhom wɔ so a yɛn nyinaa bɛbɔ mpaeɛ ne yɛasa abɔ mpaeɛ asrɛ sɛ Awurade Nyankopɔn ehumɔborɔ bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ so ayɛ kɛse wɔ yɛ da obi fom yɛ yɛbɛtumi yɛ dɛ akyɛ no obi ho bibi obi ho abufuo bi hyɛ mu a Awurade bɛyɛ dɛ ɛbɛyi afiri wɔ ne yɛtumi aso n'ani ebi koraa na obi ayɛ biribi a yɛamfa nkyɛ no mmerɛ a atwa mu yɛwerɛ afi yɛn kae yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ no mfa no nyinaa so nyɛ dɛ ɛnkyɛn nti bɛdi kan ne ɔno a wonim Kristo no pɛ sɛ ɔfa Kristo no ayɛ dɛ abɔ mpaeɛ ebia na ɛne na wotie wonim Kristo mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ no wafa Kristo Awurade wobɛsi wo tiri ase na waka nsɛm yɛde m'akyi Awurade Yesu Kristo mɛda wo ase ɛne ne mmere Papa meyɛ ɔdebɔnyɛni wonam adom nso ama ate wo nsɛm ɛnɛ dɛ Papa Yesu Kristo mefa ɔdɔba Yesu Kristo sɛ mekra no magye nkwa fa me mfomsoɔ no mamumuyɔ ɛkyɛ me meyɛ ɔbɔnefoɔ mepa me din ɛfiri wo nwoma mu na Awurade twe me din ɛwɔ nkwa nwoma no mu ma ahoɔden ne wotumi nyɛ kɛse wɔ me so wo nkronkron tena me so na wopie wɔ animuonyam a maanyɛ yeraba mɛda wo ase sɛ wotie me ɛwɔ Jesus din amen ɔne abɔ mpaeɛ afei wabɛyɛ Onyankopɔn ɛba wɔ mmɔden na ɛden na pa sɔre a ɔkyerɛ kronkron ne tenene na ɔdi soɔ nyɛ deɛ wɔkyerɛkyerɛ no ɔni soɔ na fa wo ho wura asafo no mu na Awurade bɛgu so ayɛ dɛ aboa wo afei yɛbɛbɔ mpaeɛ ebia na obi ayɛ wadeɛ wontumi mfa nkyɛn no ebi obi ayɛ wadeɛ koraa woyɛ fi mu a woka sɛ nipa wei deɛ wayɛ me deɛ mentumi mfa nkyɛn no da woka no ano but yɛsɛ koraa woyɛ fi saa de no koraa wonkae bio nanso ɛsiane sɛ woka no ano na wamfa nkyɛn no nti no ebia na ɛda so ɛyɛ dɛ ɛɛko etia wo nti yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ obi a wayɛ yɛ bɔne biara a yɛamfa nkyɛn yɛka sɛ yɛmfa nkyɛn yɛakoma mu na hyɛ yɛ mu anaasɛ sɛ yɛni afiri soɔ but yɛamfa nkyɛn nipa no yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ obiara nso a yɛn nso ayɛ ne bɔne bi na ɛhyɛ no ɛde yawdi abɛwura ne mu no ne yɛasrɛ Awurade sɛ ɔhu saafoɔ no so mmɔbɔ na ɔmo nso ntumi mfa nkyɛn nti yɛbɛbɔ mpaeɛ yɛn Nyankopɔn de aba nkɛseɛ yɛbɔ mpaeɛ wɔ Jesus din mu Papa megyae atiefoɔ ɛba wɔn nkyɛn megyae me kra me honhom atiefoɔ kra honhom ɛbɔ wɔn anim Papa nipa biara a yɛayɛ mfonsoɔ atia no Papa Yesu Kristo na ɛde yawdi abɛhyɛ ne mu na ɔntumi mfa nkyɛn wodi yaw yɛsrɛ sɛ Awurade Papa Yesu ne de ka nakoma wɔn kunkun tumi nka nakoma Papa Yesu Kristo na Awurade ɔmfa nkyɛn yɛ deɛ yɛafom biara ɔmfa nkyɛn yɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu Awurade wo na apepa me nyame bɔ mu yɛfiri mu abrabɔ so wo na apepa nneɛma a ɛnsɛm fata firi mu akoma mu Awurade mogya no nso ngu akra no so na Awurade pepa firi mu adwene mu pepa firi mu akoma mu ɛwɔ Jesus din mu Papa de obi ayɛ yɛ bi a yɛka ne mmerɛ bi atwa mu sɛ yɛntumi mfa nkyɛn mu deɛ wayɛ deɛ yɛmfa nkyɛn bɛyɛ bi atua ne ka Papa nipa bi a wayɛ yɛ bibi a na ɛyɛ yɛ a yɛamfa nkyɛn na yɛwerɛ fie Papa nipa bi a wɔn afom yɛ ɛda so wɔyɛ akoma mu wɔyɛ adwene mu ɛdi yɛ yɛbɔ mpa yɛ wɔ Jesus din mu sɛ ɛne da yɛgya ne nyinaa mu Papa yɛgya yɛ kra ma obɛdi hene wɔ yɛ mu yɛgya mu deɛ wafom yɛ bi a yɛde kyɛ no yɛfiri yɛakoma mu de kyɛ no sɛ Papa yɛgye mu yɛnkae bio yɛde kyɛ wɔ mu sɛdeɛ wode yɛn mfonsoɔ ɛde yɛfiri yɛ no yɛda wo ase sɛ watie wo ma ɛwɔ Jesus din mu ankorankora a ɛtie no de Papa megya wo kra honhom hyɛ wɔn sɛ Papa ɔba yɛpɛ sɛ yɛnante kronkron ne tenene mu na wameyɛ ate aseɛ sɛ yɛno dɔ yɛ ho Papa Yesu Kristo mesrɛ sɛ saa ɔdɔ yi a wode bɛdɔ asuafoɔ no ɔdɔ so no kwa a wodɔ yɛ no afiri ɔsoro mu soro ɛbɛtena asase so 3.5 years ɛde bɛwu gye yɛn kwa ɛde pepa yɛ bɔne na ma yɛ nsɛm fata Awurade yɛbɛyɛ ɔma no mesrɛ egu ahotefoɔ sɛ Awurade ma ho nkuku tumi ne nhyɛ wɔn ma Papa dom boa yɛ ma yɛntumi nante me nyame ne kronkron yi mu ahotefoɔ megya wɔn ahotefoɔ etie platform yi so hyɛ wɔn so Papa obi tie ne wuni mu Awurade fa wɔn nsa ka no obi tie wo na me nyame wɔbɛgye wadi so na brabo nsɛm fata Awurade ɛne da so ne da yɛ kasa kyerɛ no gyini firi sɛ atumi ne mu ma yɛntumi fa ɔdɔ ɛntena ma ɔdɔ mɛhyɛ yakoma mu ma ɔdɔ nhyɛ yɛadwene mu ma yɛnante ɔdɔ mu yɛnante wotene mu yɛnante kronkron yi mu yɛnante w'ahoɔden mu na wopie w'ani mu nyama ɔma yɛanyɛ yeraba yɛda wase ɔnokwafoɔ yɛyi wa yɛhyira wo din hyɛ wo din animuonyam sɛ w'ahoɔden ne wotumi ayɛ dɛn ayɛ kɛse wɔ mabrabɔ so animuonyam ka ho sɛ watie wɔ Jesus Christ din mu amen ɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ ayɛ ne pɛ na ahoɔden ne tumi na ɛnɛ nso wɔde ndɛ yi so ayɛ dɛ akyɛ me atie asɛm serew obi ayɛ biara yɛnyɛ mu yɛnso ayɛ obi biara
ɛsrɛ Awurade nti Awurade ahu yɛbɔ ɛfiri ne kɔ yɛntoto yɛn nam yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛnante Awurade akwanhyɛ bɛnante n'ahyɛdeɛ so na opie ne nimu nyama a ne mmienu yɛanyɛ dɛ yɛanyɛ yaraba Awurade a wɔhyira na ɔdom mpagya no wɔnhyira ɔno mu mpagya ɔmmoa ɛma no nsi okra yie sɛdeɛ ɛde ahyia yie adekakye a yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛsa ahyia aberɛ yi mu yɛnkyɛ yɛnnuabaa sɔfo Linda nso de worship life worship ɛde ɛbrɛ yɛn nti sɛ bia wɔ no ɔne nya nkum yi a ɛsɛ sɛ wobɛtwɛn na wɔde wɔ life worship nso ɛde ɛbɛba abɛtoa so sɛsɛ a Onyankopɔn nhyira mo no mu ɛwɔ Jesus Christ din mu tiefo Awurade Nyankopɔn ntini ne mu nkyerɛ obiara na ɔmmoa yɛ na ɛnsi yɛ kra yie ɛwɔ Jesus din mu amen